Hello guys, we are here. We are here Solaya docking area. So we will proceed to the Balikasag Island and the Virgin Island. Arya. Shut up. Shut up. 自己没有拿吗？你说最大。每次都是这样，很知道。Shut up. Shut up to my vlog. 你是干嘛？我每次都在一点都不想拿。Ay, binati mo to. Dali, umukra kayo ng kwan lang. Gusto na to. Hello guys, so naabot namin sa Balikasag Island. Yan, yapon na itong sistema o baguod yapon ta. Ano mo ta o yaya katabang o sa baliay. So, naami pa doon niya to sa other side. Other side sa holding area kay Odbod nunggo dito nga side. So, balhin mi sa Pikas. So, nasa yung mga residente diri na sila kung ano mo yung iri. Dikit-dikit lang balay. Wala ko mo, hindi si Marila. So, nilabay mi diri. O, saan yung eskwelahan? Balikasag diesel power plant di ay. Mani ilang kapilya. Santiago Apostol. Santiago Apostol. Eskwelahan? Eskwelahan to? Ara, sila na ara. Ah, dari eskwelahan. Adto pa da eskwelahan adto pa tita. Layo pag may gilakawan guys. Kaya ba't miyaring gym sa Balikasag. Yak bangkay. Eskwelahan sa Balikasag. Balikasag. Service. Oo. Dali mangitag kwarta. Dali mangitag sapi. Baguod pa jud ka oh. Ay nako ni. Marag doon na gyud. Finally. Ay nako, abot na gyud mi diri sa Pikas nga holding area. Pero murag mas pabor lagi diri ang hangin. Murag mas pabor diri ang bawd lagi. Ay nako, finally abot na gyud sa ride.